सबको मोर जुहार जमा समली स्वागत कर मोर सिंपल हाउस लाइफ चैनल के इटा बिकिनी है 1 तारिख भिडियो है देखो मोहन भोग से प्रसाद बना सरीगलान तो चलून फिर देखमा आगे भिडियो और इटा कि मुझे खटा के कोई चुल मेला जाऊला बेले काटी कुटा कर रखला कि तो आ चूल्ही कि घे के जैसे जे जिनिस है जो हलुकोटा भल लग्सी तो चलून फिर देखमा आगे भिडियो कंटिन्यू था देखुन आज पूजार भिडियो आपण मन शेयर करुचे तो भिडियो के देखुन आगे बोधिपं देवरूपस्पं कर्मसाख्यविघ्नुतं यावत् पूजा करिष्यामि तावत् सुस्थिरोरभवं दीपधाराय नमस्कार दीपज्योति नमस्तुते दीपधाराय नमस्कार नमः आसन मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सुदन छंद देखुन इे पूजा भी मूल हो गलान बसी छन आम रूपेश बाबू पूजारी आउ सत्यनारायण पूजा होचे तो ताकर पूजाटा करुछन आमर रूपेश जी भी सम्बलपुर कोचिंग करी बोले ताकर जीवार आगनु पूजाटा करमु बोले करुछन तो सबको डाकीछन जी जी आसबार कथा तो आसीछन आउ आमर से पु बह मुन्ना तेना आसी और नानी तो आसी ना पारन मोटरसाइकिल थी कार हेले जगह आउ आमर मानसी बिरु आउ आमर से असबी बिटिया तो नुआखे की जगह आसबे ताकर छुट्टी नेन तो घर टिके जिते लोग थे भी खाली खाली लगुचे और एंता समस्ते मिसिक पूजा पाठटा कले भल लगसी और आपण मान को केंता लगुचे वीडियो जे बताबे कमेंट रे तो देखो वीडियोटा आके आ गोटे साइड तो पूजा करुछन बेले एटा हमर बड़ नानी घरे आइनु कि रंधा बढ़ा करुछन सभी मिसिक और आमर सानबी भी ठिया है हिंदी थी कथा कहसी बहुत बढ़िया कि ताके घे जेनटा कहीनब मन रखी पकासीन आउ घे के सबू पूरा सबू जानसी जेनटा कह बेले आउटा आमर पूनम छानुछे आलू और मुझे सियाड़े कि तरकारी लगी ओइल भाजुली आ गुटे पर गुटे चुले कि तो गैस थी एतकी बड़ बड़टा तो बसई ना हुए तो चूल्ही रांधुचु और ये आमर आँचल उचलौछन लेसुन और कि मझिया काकी के भर ना लगुथे बने टिके ताहाको भर ना लगुथे इटा टिके भल हेले न सुखी जाइछन मझिया काकी एटा आमर आँचल आन माने तो बेपाई मानु रहसन सान काका हरे और सान काकी आउ काका मझिया काका आउ सान काका कि नेन घरे खेते सार मारुथिले बेले से माने खेत आड़े अछन और सभे कथबार्ता होकर जे जार काम बुता करुछन और एंता मिसिक काम करले कि घेके सरी जासी चलो महा चलो जानते ले लगे अनुजा जा पापा मुझे केना बेटा नतना केना की कोई दे जगले सुनो सुनो मखा जगले हां दीपा दे आते बांधो है आते बांधो इधर बेंच लगाने बुटे हाथे हरि ओम चंदनेश्वर नमो विद्रंभावना समम आउरा देखुन आमर ज्योत्ना घरे भी पहुँची आसले न आउ एंता पूजा पाठ करब बंधु बांधव आसले भल लागसी घर के तो यहाँ आमर देवेन भी बसीछन
आमर ज्योत्ना जिते लोग भी था ज्योत्ना आएला जे घरटा गहल गहल लागसी आउ नानी बहन ससे मायाटा एन देखुन आमर सपना भी बाट देखुछन ज्योत्ना के ଆଉ ଆମର ସାନବି କିନି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ ଯାହାକେ କିନି ଘେ ଅକଲିଆ ଦେଖସି ଅକଲିଆ ଦେଖସି ନ ଏଇଟା ଆମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଆସିଗଲି ବେଲେ କିନି ଅକଲିଆ ଦେଖୁଥିଲା ଏଇଟା କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସଭେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ ଆଉ ଏନ୍ତା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ହସି ମଜାକ୍ ତ ସବୁଥି ତ ଭଏସ୍ ଦେଇ ନା ହୁଏ ଭଲ୍ ନା ଲାଗେ ଭଏସ୍ ଦେଲେ ବି ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁନ୍ ଆଗ୍କେ ଆଉ ଆମେ ତ ସିଆଡ଼େ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରିଥିଲୁ ଆଉ ବାବୁ ଟିକେଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଏଇଟା ବଡ଼ କାକା ଦେବେନ୍ ଆଉ ମଝିଆ ଦାଦା ଆଉ ଆମର ରୂପେଶ ତ ବସିଛନ୍ ପୂଜାନୁ ଆଉ ବଡ଼ ଦାଦା ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେ ନ ଏଇଟା ଆମର ଯେ ବାବୁଆନ୍ ତ ଏଇଟା ଜୁହାର ଭେଟ କରଛନ୍ ଆଉ ସଭେ ଇଆଡ଼େ କିନି ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ ଇନୁ ଶୁନୁଛନ୍ ଆଉ ପୂଜାଟା ଶୁଣିଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ କିନି ଅଧାଟିଆ ରାନ୍ଧି ସାରଲି ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ପାଲଟି Tini piu. Timi. Ada kucing. Anak tolong ya. Mata video. Bang kata beda. Dah, gitu. दीदी इधर है दीदी इधर यस इधर वीडियो बनो दीदी के टिके दे ने तिगला खा बना दीदी हाथ में डाल दे नमक डाल डाल के खाना इधर घे को लगा छोटी जी नहीं डुबाएगी ना डुबाए मैं जो रहता का ताकि ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଏନ୍ତା ଯଦି କେନ୍ତି ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇନେଲ ବେଲେ କିନି କପିରାଇଟ୍ ହେଇଯାଏସି ହେଥିର୍ ଲାଗି ଭଏସ୍ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ବି ନାଇଁ ସରିଥାଏ ଆଉ ମୁଇଁ କିନି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ବେଲେ କିନି ସଭେ କହିଲେ ଯା ପାଲ୍ଟି ଆସବୁ ବେଲେ ଫେର୍ ଆସ୍ଲି ପାଲ୍ଟି କରି ଆଉ ଏଇଟା କିନି ତରକାରୀଟା ନାଇଁ ହେଇଥାଇତା ଏଇଟା ବସେଇ ନେଉଛେ ଗଞ୍ଜଥି ଆଉ ଜହଟା ଟିକେ ବେଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ମୁଇଁ ଆସିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୁହାର କଲି ଆଉ ଏଇଟା ଆଳତି ବି କରୁଛନ୍ ତ ଆଳତି ପୂଜା ବି ସରି ଆସୁଛେ ନା ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନାଲି ଆଉ ବାକି ତ ଅଧା ବାବୁ ବନାଉଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ କିନି ଆସିଲି ତାପରେ ଏଇଟା ସ୍ଲାଟ୍ନେ କାଟିଥାଇ ବୋଲେ ଏଇଟା ମିଶିକରି ଆମେ ତିନି ଜଣ ସ୍ଲାଟ୍କେ କାଟି ନେଉଛୁ କାଙ୍କିର୍ ମୂଲା ଗାଜର ସବୁ ଦେଇକରି କଲେ କିନି ସ୍ଲାଟ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ସ୍ଲାଟ୍ ଆମର୍ ଶରୀର ଲାଗି ଭଲ୍ ଏ ଖାଇବାର୍ କଥା ଆଉ ଦହି ଦେଇଥିଲୁ ସ୍ଲାଟ୍ରେ ଆଉ ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସ୍ଲାଟ୍ଟା ଆଉ ଆମର୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବି ଆସିଥିଲେ ନା ବେଲେ କିନି କାଟି ଲାଗୁଛନ୍
ଆଉ ବଡ଼ମାନେ କିନି ଖାଇ ସାରିଥିଲେ ନ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯେତ୍କି ଥିଲୁ ସଭେ ଏକେ ସାରିଟା ଖାଇ ବସୁଛୁ ସମକିରର ଲାଗି ଖଲିମାନେ ପକାଲା ହେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ବାଲ୍ ଭୋଗ ଦେବାର୍କେ ଆଉ ଯେତେ ବି ପୂଜା ପାଠ କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ ଭୋଗ ଦେବାରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ ତାକର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଥିସନ୍ ତ ପୂଜା ପାଠ ଥି ବାଲ୍ ଭୋଗ ଦେବାର କଥା ଇଆଡ଼େ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ବି ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲେ କି ବାହାରି ଗଲେ ନ ଆଉ ବର୍ଷା ମାସର ଦିନେ ତ ବଢ଼େପୁର ଯିମୁ ବେଲେ ଆଉ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ ନ ଏଇଟା ତ ଭିଡ଼ିଓ କିନ ରଖୁଛେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରୁନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟେ ବି କରୁନ୍ ଟାଟା